Bohol, Sikatuna. For 150 pesos, you can be here. It's the entrance. That is the dinosaur. So sa pagsulod pa lang nimo diri sa Sikatuna Illusions House or baliktad na balay nga makita diri sa Sikatuna, Bohol, Philippines. So makita na dyan na nimo ang baliktad nga balay. Sa pagkakuan nga baliktad ang balay, syempre ang atop kay nasa ubos. Pagsulod na mo dito ni mao na dayon nga among giuna nga gibuhat. Ang picture mi dinhi kay mura feel na mo nga mura mi gray na. Pagkahuman naawon lang po dayon mi gitan-aw kaning pagdanan nga lalom kaayo. Unya nagpuli-puli mi diha og li. Pagkahuman ning sulod na pud mi sa room nga pwede mo dako ug pwede ka mo gamay. Ambot gyud sa na nila basta o kana na partner mi sa akong manghod. Unya sila mama ug papa. Unya nagpuli-puli ra jud mi nya pare-parehas mi action no. Jud na siya basta na choreographer pa. Salamat lang jud mi kay naa mi tour guide ani kay daghan man mi. Unya gipasulod mi sa gamay nga kwarto guys. Unya daghan kig sa amin dito. Di jud ka patakag open kay mabusngi jud ka kung pataka kag open nya. Imagine gamay kini siya nga kwarto pero maigo mi. Oo nya nagsulod mi dito puli-puli pagka misa lamisa guys nga mo sulod lang mi unya mo gawas imong ulo unya mura na kagpugot og ulo pagkahuman dito na pud mi sa room nga nabaliktad mi katong ang among gunitan is mabaliktad nga ato na pud mi sa pikas room nga ang Katrina sa taas or ikaw ba ang nasa taas unya diri na pud mi nagpuli-puli na pud mi diri sa small and medium bitaw oy. Basta mauna na ka ng inyong nakita ako ang dako siyang gamay. Unya nay gusto mo join sa among akin mga monster pagkahuman amo jud gipugan nga dili sila magka-join. Tadyo nilang pamugos guys. Motong nanawag na lang ni sa mong kailang nga manananggal. Wala joy kusog ang kanang kauban ako nga nitulak diha. Kaluya ba sa manananggal murag sulod na jud ang mga monster ani wa jud kusog ni manananggalan ni paspasan natog tulak be unya kay murag gibitok jud ang manananggal guys pati ning mga nagbantay sa pultanghan tanawa lang ni sila nabay magbantay nya magsiga tawa unya karon nakasulod na jud ang monster guys naguba na jud ang balay jud nga baliktad guys natamakan na jud ang mga ningduag laag diri tanawa nagpugong pud mi nya napay magpugong di ay nga magkatawa so mautong ako na lang jud ang nila gipalamon nila sa dragon guys nya nisukod ko sa dragon mao nang giibdan ako og tango ang dragon guys mautong na amigo na mi sa dragon. So kay mauli naman jud mi no so nagpahulagway mi dili sa bumblebee guys kay mao man imong sakyan og dili sa gawas jud sa balay nagpahulagway pud mi. So salamat jud kaayo no House of Illusion dili sa Sikatuna, Bohol nga naka-experience mi ani nga laag guys. Kay kung wala magpadayon jud ko sa akong pagkamanananggal ani. Murag na unsa na jud ming duha sa akong anak unang gawas na jud ang among pagkasinugdanan katong pagkabuang. So nadamay pa jud akong anak guys. So murag dili na siguro ko tama no. Salamat kaayo. House of Illusion, Sikatuna, Bohol. Enjoy lang na jud ang atong moment together ug ang mga panahon nga nakaadto ta sa isa ka lugar guys kay wala man ta kabalo kung makabalik pa bata diha na lugar or kung kanus apod ta makabalik. So enjoy lang jud na to ang moment ug suliton jud ayaw lang chat na hunahuna ang kwarta kay makabayad ra bitaw ta ana oy samtang buhi pa ta samtang buhi pa. Maong sulita na lang jud ang oras kay ang atong edad ug ang panahon dili ni pang backward pang forward jud ni tanan. So bye, thanks for watching. It's me again, your teacher Chinita in bakasyon mode, bakasyon sa Yutang Batuon. That is our experience with Baliktad na Balay or Illusion House. Baliktad na Balay. Yes, this is Baliktad na Balay. So manglakaw na gurumino kay naabi mi naghuwat nga panihapon after ani. So salamat kaayo. Hi, goodbye.